Pemerintahan AS diambang shutdown atau penutupan setelah pertemuan Presiden Donald Trump dengan Kongres gagal menyepakati rancangan undang-undang anggaran hingga batas waktu sebelum 1 Oktober 2025. Presiden AS Donald Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kondisi tersebut. Dengan nada menyindir, Trump menyebut Demokrat ingin menutup pemerintahan AS. Menurut Trump, penutupan pemerintahan federal ini akan berdampak pada pemberhentian banyak pekerja. Trump juga membandingkan pemerintahannya yang menghasilkan lebih banyak uang dibanding dengan masa pemerintahan Biden. Namun ia kembali menekankan bahwa semua itu harus ditutup yang disebabkan oleh Partai Demokrat. Hal itu disampaikan Trump pada Selasa 30 September 2025 di ruang oval Gedung Putih saat ditanya mengenai penutupan pemerintahan oleh wartawan. Well, the Democrats want to shut it down, so when you shut it down, you have to do layoffs. So we'd be laying off a lot of people that are going to be very affected, and the Democrats, they're going to be Democrats. As you know, this country, no country can afford to pay for illegal immigration, health care for everybody that comes into the country, and that's what they're insisting. And obviously I have an obligation to not accept that. That would affect everybody. You know, when I see what we're doing with AI and all the plants that are opening up in the country, $17 trillion is coming. And if you compare that to Biden, Biden had, in 4 years, less than $1 trillion. We have 17 trillion, more than that. I think it's going to be much more than that, David, by the end of this year. I think it's going to be far over that. It's a record. It's already a record in 8 months. It's a record by a lot. And so we're doing well as a country, so the last thing we want to do is shut it down. But a lot of good can come down from shutdowns. We can get rid of a lot of things that we didn't want, and they'd be Democrat things, but they want open borders. They want men playing in women's sports. They want transgender for everybody. They never stop. They don't learn. We won an election in a landslide. They just don't learn. So we have no choice. I have to do that for the country. Yes. Sebagai informasi, setiap tahun Kongres AS harus menyetujui undang-undang anggaran untuk mendanai pemerintah sebelum tahun fiskal baru dimulai pada 1 Oktober. Biasanya legislator mengesahkan RUU sementara agar tidak ada kekosongan anggaran. Namun RUU sementara ini berakhir pada 30 September. Pertemuan Trump dengan pemimpin Demokrat dan Republik pada Senin 29 September 2025 untuk mencegah potensi penutupan pemerintah gagal mencapai kesepakatan. Kedua pihak tetap berselisih soal tuntutan Demokrat untuk memperpanjang subsidi kesehatan dan pemangkasan dana Medicaid yang menjadi paket pajak andalan Trump. Meski menguasai Senat, Partai Republik membutuhkan sedikitnya 8 suara dari Demokrat untuk meloloskan rancangan undang-undang pendanaan. Dalam pemungutan suara untuk RUU perpanjangan pendanaan federal selama 7 minggu yang digelar pada Selasa 30 September 2025, Demokrat memutuskan menolak meloloskan undang-undang tersebut, sehingga membuat pemerintah AS berada di ambang penutupan.